Sakantikon spoken tutorial ram jakswa da alwan ching mutam bangga pami isu ra ga parang ko soani gaman yanggen. Ya tutorial an ching skira na ming parang ra. Mutam ni gamchatanirang, mutam ni rokkomrang, BN gri soani mutam bijakrang, mutam rangara anching ni BN na bilrang ko onna. Gram sa mutam ara sku kilocalorie rang ko onna. Fat soluble vitamin rang ko rana aro salopna gata anching mutam ko nanga. Vitamin A, D, E, R o K rangara fat soluble vitamin rang ong. Cha anirango donggepa mutam rang ko rokom gani dake bagtaka yan Nikgipa aro Nikgijagipa mutam rang ong. Anchung mukronchi niknaman geba ko niknaman geba mutam rang ane agana. J kai to butter aro ghee. Anchung mukronchi niknaman Nikgijagipa ko Nikgijagipa mutam rang ane agana. Iya mutam rangara cha anirango dongthalaya. J kai nuts, bachelrang, dochirang, dut, aro natok. Mutam rangara nang chong mutkupa macronutrient rang ong. Mutam rang ko rokom gani dake sual na matna. J kai rakapa mutam rang aro jungjong kapa mutam rang ong. Ghee, cream, aro butter rangara rakapa mutam rang ong. Songna jakal gapa sunflower aro badamni to rangara jungjong gapa mutam rang ong. Gegepan tutorial lo mutam ni bidengo talate onaniko nekanggen. Talbate masina geta kasapai chingni website dona reange nibo. Bijak rangko sokna tariani ko dawan chung yang skana. Aba chingna skangi sekrana nanganyara wan iya tutorial lo bol sa ane janap kepara kecasa sotponga mililiter rang onga. Skang kepa song anyara wan Narikelni dosa onga. Iya ko sokna geta na ayarang ko nanggen. Gram kolachi ba chamos geni misi rangko. Gram chibunga ba chamos sa kalai rangko. Chamos sa methi bachelrang. Chamos sa rachem chemgaman narikel. Chamos sa to ba ghee. Aro kari. Tariani bewal. Misi kalai aro methi bachelrang ko sugalen bawal sanad medonbo. Salga panochi onti sa onnen ba beneke nat kenengbo. Iya nat kenenggaman ko bawlo donbo. Rachem chemgaman narikel ko chi onti sa onnen ba namme nat kenengbo. Iya nat gaman ko bawlo tari edon gaman no rudapo. Gemuk ko apsa nong na mebrenbo. Baul ko pendapen ba iya ko suat na geta boom geba biapo konta dokna ba konta chatna donbo. Iya bren gaman sojo kon kari ko pudapen ba na mebrenbo. Samdek ko to ba ghee ko dengat po. Tari gaman ko iya no rudapen ba dosa dake apsan padalat po. Menkuja na kengkeng anpil tayo tayo songbo. Narikelni dosa ko songa machota ha. Gilgani chunggepa dosa rango gram dop mangni Nikgijagipa mutam aro gram bonga ni Nikgipa mutam dongam. Menggepan songa ni ba tariani rawan Pudina doi chatni onga. Iya ko tarina getan a iyarang ko nanggen. Gram sot bonga ba chamos geni ata doi. Jakom sa sugal gemen Pudina bijakrang. Waalo anggemen chamos sa badamrang. Waalo anggemen chamos sa flax bachelrang. Waalo anggemen chamos sa spun bachelrang. Ronggeni jatlek tangsek. Aro kari. Tariani bewal gemuk ko apsan mixero donatpo. Yarang ko chi ongi jana me beneke nat kenengbo. Natman joko bawlo donatpo. Iya chatni recha a ongo de onti sa chi ondapna geta manggen. Pudina doi chatni ko taria machotaha. Ata balni ya chatni yo chigini gramangni Nikgijagipa mutamrang dongang. Getam gepara wan badamni bijak ko soani onga. Ya ko songna getan ayarang ko nanggen. Waalo anggemen chamos geni badamrang. Chamos sa ata doyo ni ko tari gemen chunggepa glaso glasa buttermilk. Rongsa jatlek gechakran.
Sugalin at gamanrong sa jatlak tangsek. Naa iarangko ba nang dapken? Chamo sa jira batcharang. Jakpri ba jakponga sugal gaman kari patarang. Chamo sa sugalera chem gapan dhanya bijakrang. Chamo sa tho ba ghee. Aro kari. Tariani bewal wa alo ang gaman badamrang aro jatlak tangsek ko chio nen ba beneke nat knengbo. Iya ko dengtang donat po. Samdek ko tho ba ghee ko dengat po. Iya no jira batcharang kari patarang aro jatlak kachakran ko skat po. Batcharang bread na aba chengaw na kangkang jo shak po. Batcharang bread na aba chengaw beneke nat gaman badam aro jatlak ko skat po. Iya ko minit po nga ba minit tukrango na songbo. Uni jamano waal ko kaas natin ba buttermilk aro kari ko skat po. Na me brenen ba minit po nga na songkubo. Iya ko baulo donaten badanya bijakrang ko sako puripur po. Badamni bijak ko songa machatahang. Baul sa badamni bijak ko grams ku Nikgijagipa mutem aro gram bonga Nikgipa mutem rang donga. Anchini bonchot kapa chaani tariani ra 1 stuffed cottage cheese pa panirongam. Iya ko songnagata iyarang ko nanggen. Gram richa sa cottage cheese pa panir. Gram kolachi ba chamos sa atha doi. Sugal gaman jakom gani danya bijakrang. Sugal gaman rong gani tangsek jatlakrang. Naa iyarang ko atha chamos nanggen jatlak kachak ganchi. Holdi ganchi, danya ganchi. Naa chamos sa tho ba ghee ko nanggen aro. Chatho atna gata kari ko ba nanggen. Tao wancing panir ni nang ausik na nanggaparang ko tali chingen. Danya bijak rang tangsek jatlak ko kari puen ba benek shanggi janat po. Iya ko natmut tengo chi ko na gata nangja. Iya ko dengtang donat po. Doi mosla rang aro kari ko balo rabo. Renok ko jana kangkang na me weng bo. Tao tarigiman stuffing ko skat na pa doon naman na gata cottage cheese pa panir ko bak priyo ni bakatam daki rashe bo. Tinggini rashe gaman cottage cheese pa panir ni gisep ko stuffing ko donat po. Nang achis kman gapa panir ang ko doyo dumat po. Plak chin gapna gata na me dumbo. Aro iyarang ko tengtang donat po. Samdek ko to ba ghee ko dengat po. Waal jelbregi jao cottage cheese pa panir ko jo bo. Gemuk chin na me menaw na kangkang jo bo. Iyarang ko pleto rachak po. Tao de stuffed cottage cheese pa panir ko songa machatahang. Tenggetam cottage cheese o ba panir o gram chibongarang ni gata Nikgijagipa mutemrang donga. Iya no gram bonga mangni Nikgipa mutemrang donga. Na me ansing bajo kanina iya cha anirangko nakni salanti cha anirango don chapat po. Ya tutorial iyanon machotaha sakantikon bakro anina matela.